السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت معاكم في لا بيولوجي فيجيتال، وقبل ما نكملوا لا دوزيام بارتي كما تفاهمنا رايحين نمشوا ب ان بلان ولا ان سومير اللي باين. بدينا لا ديرنيير فوا بلو بروميير شابيتر. لو بروميير شابيتر اللي راهو باين هنايا l'organisation cellulaire des végétaux، وشفنا la première partie اللي هي la classification des végétaux، وين قسمنا les végétaux deux grands types اللي هما deux grands groupes اللي هما les thalophytes les chromophytes، وذكرنا في la vidéo اللي جازت les critères des thalophytes و les chromophytes. ومن بعد جزنا la deuxième، كملنا مع la classification، كملنا في هاد لا دوزيام في لا كلاسيفيكاسيون، كملنا ذكرنا لي تالوفيت واش هما المميزات تاعهم، ومن بعد حكمنا لي كروموفيت وقسمناهم. بون حطينا لي 4 امبرانشمون اللي ينقسموا اللي هم لي كروموفيت اللي هما لي بريوفيت، بتيريدوفيت، لي بريسبرمافيت et les spermaphites. Les ptéridophytes, la dernière fois, les ptéridophytes اللي هما les fougères. La dernière fois قلت لكم بلي رايحه نحط لكم فوتو وين تشوفوهم، رايحه نحطها في هاد لا فيديو جوست مورا هادي. نكملوا دونك. قسمناهم 4 امبرانشمون اللي هما بريوفيت، بتيريدوفيت، بريسبرمافيت، لي سبرمافيت. ولي سبرمافيت بدورهم قسمناهم، وصلنا لي سبرمافيت وين قسمناهم ل 3 grands groupes اللي هما لي جيمنوسبرم، لي كلاميدوسبرم et les angiospermes. هادو لي 3 لازم نشدوهم، وذكرنا لي كريتير اللي يتميزوا بهم في شاك groupe. فوالا هنايا نحبسنا لا ديرنيير فوا حبسنا في لي زونجيوسبرم. دوكا نكملوا مع لا دوزيام بارتي في هذا لو شابيتر، هي لا بارتي وين نذكروا لي particularités de la cellule végétale. بون هنايا خيرت لكم ان شيما اللي نورمالمون راه باين يبين لكم تري بيان لا cellule végétale eucaryote. à gauche رايحين نشوفوا لي كاركتير دو لا cellule eucaryote، و à droite رايحين نشوفوا لي كاركتير دو لا cellule végétale اللي راهم مجتمعين هنايا. Le schéma normalement باين représentation schématique d'une cellule végétale eucaryote. نبداو بسم الله مع les particules de la cellule végétale eucaryote. عندنا هنايا 5 particules. رايحين premièrement نشوفوا la membrane cellulaire، نشوفوا la paroi cellulaire، نشوفوا les vacuoles، نشوفوا les plastes، les plastes et les cytosomes. Voilà, هادو les 5 اللي essentiels. Je sais pas إذا راكم intéressé باش نمدلكم ديتاي على كل particule. Je pense que كامل عندكم les cours وهادو عفايس اللي ما فيهمش شرح بزاف. دونك كل وحده ولا كل واحد يحكم الكور اللي يمدهولو البروف ويروح يشوف لي بارتيكول دو لا سيلول فيجيتال ويسوليني هادو لي 5 بارتيكول على حساب واش عنده في الكور ديالو. ليكسبليكاسيون تتغير بيان سور، مي ليسونسيال باين. دونك راح نشوفوا 5 بارتيكول اللي هما لا ممبران سيلولار، la paroi cellulaire, les vacuoles ou les plastes ou les cytosomes. Donc انا رايحه نحط لكم un petit résumé، رايحه نشرحهم كامل في une phrase هكذا l'essentiel، نحط l'essentiel فيها، وهذه راجعه ليكم كل واحد يرجع للكور ويدير une comparaison. انا رايحه نحط l'essentiel في chaque particule. Voilà. هكذا نحطهم لكم رابيدمون ونجوزو لو دوزيام شابيتر. نكملو مع لي particularités de la cellule végétale في la deuxième partie في هذا le chapitre. Donc
la deuxième partie راح نريزوميها juste هكذا une feuille. راح نحط les 5 particularités و bien sûr les détails كل واحد يحب يزيد les détails ولا ينقص على حساب le cours ولا على حساب واش يحب يزيد le plus important. أنا حطيت هنايا un petit résumé. بسم الله نبداو. Donc les particularités de la cellule végétale. La première particularité هي la membrane cellulaire. La membrane cellulaire, les constituants les plus importants هما les lipides et des protéines. Donc المكونات les plus importants في la membrane cellulaire, ce sont les lipides et les protéines. Une membrane est formée d'une bicouche de phosphoglycérolipides. Donc تتكون من كي نقولوا bicouche, le préfixe bi donc double couche. هنايا عندنا هذه بي donc double couche, bicouche de phosphoglycérolipides et de cholestérol. Deux membranes particulièrement importantes. عندنا deux membranes هنايا تابعين bien sûr la membrane cellulaire. عندنا le plasmalème ولا هو نقدروا نسموه la membrane plasmique. كي نقولوا la membrane plasmique هي le plasmalème. Donc le plasmalème, l'épaisseur تكون ما بين 2 à 6 de 6 à 9 nanomètres. Il joue un rôle de protection et de contrôle des échanges entre les milieux extracellulaires et intracellulaires. هو المسؤول على التبادلات ما بين الوسط الخارجي للخلية والوسط الداخلي للخلية فوالا بالعربية. و un rôle في la protection اللي هي حماية الخلية. هذه بالنسبة لا membrane plasmique. ندوزو le tonoplaste. Le tonoplaste هو il entoure la vacuole du cytoplasme. Entoure la vacuole du cytoplasme. راح نشوفوا واش هما les vacuoles après. Donc هو le tonoplaste هو اللي entouré يحيط بالفجوات اللي هما les vacuoles. نكملوا مع la paroi cellulaire اللي هي la deuxième particularité اللي راح نشوفوها. La paroi cellulaire assure la rigidité de la cellule. هي اللي تحافظ لنا على صلابة الخلية. Constitue un compartiment extracytoplasmique appelé apoplasme اللي هو يتكون من une lamelle moyenne, une paroi primaire et une paroi secondaire. La paroi cellulaire est constituée de 90% de glucides. Donc تتكون من 90% de glucides et de 10% protéines. هادو les deux informations لازم تشدوهم. La membrane cellulaire تتكون من les lipides et protéines. Par contre, la paroi cellulaire فيها 90% du glucide et de 10% protéines. Les trois groupes de glucides qui constituent les parois cellulaires végétales sont الثلاث glucidates الثلاثة مجموعات من الجلوسيد اللي هما الكربوهيدرات بالعربية. ثلاث لي جروب اللي تتكون منهم لا باروا سيلولار فيجيتال هما لا بيكتين وهي معروفة سورتو اللي يخدموا الحلويات. دونك لا بيكتين ليمي سيلولوز اي لا سيلولوز. هادو هما لي 3 glucides اللي يكونونا لا باروا سيلولار. لا بيكتين l'hémicellulose et la cellulose. Donc cellulose, l'hémicellulose et la pectine. هادو اللي راني نكرر ونعاود فيهم لازم تشدوهم. كابابل يطيحوا لكم في الكسيام يعطوكم دي جلوسيد ويخيروكم ما بين واش هما لي جلوسيد اللي يكونونا لا باروا سيلولار. تشدوهم هادو لي 3. هما ce sont les constituants permanents de la paroi cellulaire. يعني اللي يكونوا بصفة دائمة في la paroi cellulaire. نروحوا la troisième particularité اللي هي les vacuoles. Donc les vacuoles
واش هما هما الفجوات العربية. Donc, les cellules végétales différenciées sont caractérisées par de grandes vacuoles centrales. C'est vrai que quand je vois une cellule végétale, je vois qu'il y a une فجوة كبيرة, les grandes vacuoles centrales. Elle occupe plus de 40% du volume cellulaire. يعني يدونا 40% من le volume de la cellule. Chaque vacuole est entourée d'une membrane vacuolaire اللي هي le tonoplaste. نعاودو نرجعو. donc le tonoplaste راني ديجا ذكرتو في الديبي. le tonoplaste entoure la vacuole du cytoplasme. انا رجعنا ليها. donc كي ذكرنا les vacuoles. donc عندنا les vacuoles. le tonoplaste هو اللي يحيط بهم. Elles peuvent stocker de l'eau, les éléments minéraux ou les substances organiques et des pigments. Donc الفجوات هادو يكون فيهم le stockage تاع l'eau ولا les éléments minéraux ولا les substances organiques المواد العضوية les pigments. Donc elles jouent les vacuoles joue un rôle dans la régulation des fonctions physiologiques. تتحكم في les fonctions physiologiques اللي هما pH, concentration ionique et pression osmotique. La pression osmotique راح نقراوها avec détail inchallah en deuxième année في le module de biophysique. donc شدو هذه باللي تتحكم في les fonctions physiologiques pH, concentration ionique et pression osmotique. هادو اللي راني نكرر فيهم اشاك فوا نعاودهم. ركزوا عليهم باسكو تلقاوهم في لي كوسيام ان شاء الله في لي زيكزامان. فوالا نكملوا مع لا كاتريام بارتيكولاريتي اللي هما لي بلاست. نكملوا لي بلاست واش هما. ce sont des organites intracellulaires ovoïdes ou sphériques. يكونوا يا اما بيضاوي الشكل يا اما سفيريك دائري الشكل sphère de quelques microns de longue. يكونوا طول تاعهم بلي ميكرون quelques microns délimités par une double membrane dérivent des proplastes. مشتقين les proplastes ou délimités par une double membrane. les plastes عندنا trois types نقدروا نقولوا. عندنا les chloroplastes, les chromoplastes et les amyloplastes. Pardon. Donc les chloroplastes, les chromoplasts et les amyloplastes. واش هما les chloroplastes؟ les chloroplastes كما تعرفوهم اللي هما كيفاش يقولوا لهم بالعربيه كيفاش حتى نسيتهم جو سي با. لي كلوروبلاست بون نسيتهم. نسيت لي كلوروبلاست. دونك واش هما لي كلوروبلاست؟ هما اللي يمدوا اللي يخضر للخليه هكا. دونك نسيت اسمهم راهو على لساني دونك نتفكروا. دونك les chloroplaste. le chloroplaste est limité par une double membrane. bien sûr تكون عندها une double membrane. l'externe est continu tandis que l'interne présente parfois des invaginations. يكونوا عندهم للداخل تفرعات مش تفرعات للداخل يكونوا des invaginations هكذا. تشوفوهم في هكا جو سي با كيفاش هكا تفرعات للداخل. دونك دي انفاجيناسيون راحين تشوفوهم في الشيما. راحين تشوفوهم très bien في الشيما. donc tandis que l'interne présente parfois des invaginations dans le stroma. Les chloroplastes contiennent de la chlorophylle. La chlorophylle هي اللي يخضر
indispensable pour la photosynthèse لازم يكون عندنا اليخضر le chlorophylle باش تتم عملية تركيب الضوئي la photosynthèse. راني نمد à chaque fois traduction بالعربية باسكو كيما تعرفوا كامل كيما لقينا اون تيرمينال كلمات بالعربية جوست يطلعوا لافاك بون كاين اللي عنده ان نيفو بيان في الفرنسي كاين نو دونك هادو لا فوتوسينثيز باغ اكزومبل كنا نسموها تركيب الضوئي لا كلوروفيل اللي هي اليخضر. انا نسيت نبسط لكم الماكسيموم باش كامل تكونوا في الصوره. دونك indispensable pour la photosynthèse الكلوروفيل. هذه هي واش لازم نعرفوا على لي كلوروبلاست. نروحوا لا دوزيام اللي هي لي دوزيام اللي هما les chromoplastes. Les chromoplastes, certains plastes contiennent d'autres pigments que la chlorophylle. عندهم pigments اللون. Donc les chromoplastes عندنا par exemple هادو عندهم autres pigments كيما les caroténes اللي هما يمدوا هذاك اللون للجزر les carottes. Voilà, pigment jaune et orangé. ولا عندنا xanthophile et la xanthophile pigment jaune pâle تمد le pigment jaune pâle. Il se trouve dans les cellules de plusieurs fruits colorés. يكون في الفواكه الفواكه الملونة مثلا تفاح أحمر ولا الطماطم ولا هادو يكون عندهم دي كولور ماشي لي خضور ما يمدش لا كولور الفيغ فوالا ولا ميم دي فلور ولا دي روز. هادو هما يكونوا هذا لي كروموبلاست يكونوا مسؤولين انه يمدوا لهم هذاك اللون اللي هو ماشي اللون الاخضر بيان سور دي زوتر بيغمون. يبقاو التوالا اللي هما لي زاميلوبلاست. Les amyloplastes يكونوا في les organes de réserve. هما donc les dépôts d'amidon s'effectuent dans les amyloplastes. Le dépôt d'amidon كيفاش نقولوا بالعربية l'amidon سمحوا لي اليوم فريمون موالفه نلقى الكلمات اليوم ما على باليش. donc l'amidon يكون les dépôts d'amidon يكونوا في les amyloplastes. par exemple نعطيكم un exemple comme البطاطا ولا la pomme de terre. la pomme de terre اللي هي نقولوا لهم الدرانات يكون عندهم نسبة الاميدون هذيك متخبيه ولا تكون الديبو تاعها في الاميلوبلاست. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نشدوهم لي بلاست عندنا 3 تيب. عندنا لي كلوروبلاست اللي هما مسؤولين يمدونا اليخضر اللي هو مسؤول في عملية التركيب الضوئي ولا يكون مهم في عملية التركيب الضوئي. c'est-à-dire يمدنا لا كلوروفيل اللي هي indispensable pour la photosynthèse. voilà هذه pour les chloroplasts. عندنا لي كروموبلاست. واش هما لي كروموبلاست؟ هما اللي يمدونا هذوك لي بيغمون كولوري لي fruits لي légumes colorés ولا même les fleurs. donc كيما لي كاروت اللون هذاك البرتقالي قلنا كاروتين ولا xanthophile يمدنا بيغمون جون بال ولا اي بيغمون من غير لو فيغ من غير اللي يخضر. يبقاو لنا لي زاميلوبلاست من كلمتهم امي تفكروا اميدون اميلوبلاست. دونك اميلوبلاست اميدون تفكروا باللي لو ديبو d'amidon يكون في لي زاميلوبلاست. والاكزامبل اللي مديته لكم هو البطاطا ولا درانات البطاطا لا بوم دو تير. لو ديبو d'amidon يكون على مستوى لي زاميلوبلاست. نجوزو لا 5e particularité واللي هي التالية ان شاء الله في هاد لا بارتي لا دوزيام بارتي هما لي سيتوزوم ولا لي ميكروباديز ميكروبودي ولا سيتوزوم. donc c'est des organites cellulaires sphériques يكونوا دائري الشكل limités par une membrane simple
ou l'intérieur contient un certain nombre d'enzymes. Donc l'intérieur تاعهم يكون entoure l'intérieur تاعهم يكون متكون من certains enzymes. واش هما هادو les enzymes؟ هما lysosome, glioxysome et peroxysome. Donc lysosome, glioxysome et peroxysome. هادو les trois enzymes يكونوا في cytosome. هو الانتيريور تاع السيتوزوم متكون من هادو لي زونزيم. تفكروهم وشدوهم تري بيان: ليزوزوم، غليوكسيزوم اي بيروكسيزوم. هادو لي 3 انزيم. بهادو نكون كملت لكم لا دوزيام بارتي. ان شاء الله تكون خفيفه. سيت نريزومي الماكسيموم. ندير كيما يقولوا هكا ان ريزومي خفيفه ظريف في هاد لا فeuille. même pas une feuille, هي une page ونص. فوالا صفحه ونص. دونك حطيت فيها ليسونسيال. نتوما ليكم باش تزيدوا ولا تنقصوا لي ديتاي كل واحد كيفاش. العفاسي اللي ركزوا عليهم لي بروف سيو ديروهم بستيلو روج ولا شدوا الريزومي اللي مديته لكم وزيدوا فيه لي ديتاي من الكور تاعكم شويه اللي تلقاوهم اسونسيال. ان شاء الله نكون قدرت نفيدكم لو كان ب 1%. هذا هو البيوت تاعي سورتو في البيريود اللي انا فيها، نحفزوا بعضنا يكون ان شاء الله مفيد ليكم. ونتلاقاو ان شاء الله في لو دوزيام شابيتر. كيما قلت مشوا معايا كيفاش يقولوا، نبداو غير بالعقل. مشوا معايا بهذا لو بلان. بدينا لو بروميير شابيتر اللي قلنا لورغانيزاسيون سيلولير دي فيجيتو. درسنا فيه لا بروميير بارتي اللي هي كلاسيفيكاسيون دي فيجيتو، وين درنا لا كلاسيفيكاسيون ودرت لكم ان بتي رابيل. ولا دوزيام بارتي درت لكم دونك la deuxième partie درت لكم هنايا les particularités de la cellule végétale. نتلاقاو ان شاء الله في le deuxième chapitre. نكونوا شدينا ان شاء الله، تكونوا شديتوا le premier chapitre و les deux parties. Voilà, bon courage وبالتوفيق للجميع.